Nuti zinde ministre ni singeta lafia bo wengen Italie ta odamba lafia wa la wan to yida ya nyagre ne 5000 okto yida bangeti fara lokto kasanga mebo sekme zin huna yibeoga ena posa to nanta gada olo nan ken lo rapport ya bams na yid kurun kere to sambonti forum des jeunes singapore yibeoga nebni hidin ko da essence kaleziwa station bansa ba metala sekne ki ba kitba nyam singet la kele gadon bangeti bayire television la wotone yasida bangeti talata sun lora zilekri kiurasma nu tikre amane la ya Italie tengata wadamba ni Burkina Faso gouvernement ministère ni singet la fe ba wenge la anduna sul kasan mbontu omesa nu tikanga ya sinanya Burkina Faso ministère ni ngeta la fe ba wenge la wan to tikin yida ya 5000 okto yida to mna kyang tawda la wan to yida ba astin simpa ban longo de ma tipo wenge ba nga say nu tikra wini gam tia bom senta miliara yambre la million ko besnase nu tikra sa sa wan pinar de wa mi kam ta kombelem sinde bene e to kan kila ministre yore Charlemagne wedrawo ibero ya suno ne tondo bala ya kun la ton son pama kuna ya Italie tenga to damba ne ambassadeur hambekano le pas nini ngame he ya bam tor soba nget managara wengo ne OMS ya bama son otono nanges la fio no kenden han to nteng zininga ya bama sertaba ti Italie etobna ko pantoro ti OMS reran ketan pas panga en ton son ministère de la santé ti zabne banwensa la ba borla etobna son atona ya bani nga han singna ne dinisi ta pa miye mpa zabri waten ganara soba to boni ti wa shikra bara mbonti diabète ayemna ya tension bara mbonti hypertension artérielle babamba ya bum tin yik ne dinisi ya si a hawa yikrare ya hanna luwa soba ti per le to yin loro pole abilam tubna ko panton to son 5000 lokto yil kasanga même la miti 5000 lokti kansanga asingo be Burkina Faso to ton menga na parori en son ton nimbuida enquête ti tibra ayanana to companton me to le kelen kiti ba menga panga le passe ça ni lourd pole able yelam ti borba wenwa ton tumda wusko labna le gesame en son ton na yilenti borba mbor kama to kiti ton ton pa borba passe an na yilen ton zabne ruzo la bara la ne marié bon tribiole ti ya bansan tin ko muskamba ti wa tunne binyore ya rin so ti ton yibera ton mengazin karkar na wayi kaseto abhanna ngolo sebre en woni tibna ko OMS ligda to ton son ton la rumulge ti ton sure ya non ne ba ne binyare ne songre la de ti wona pasatare barka wana kelon ko ton zabna bakanga tension ba la sikra ba idan kelon pa la fia wen la fia wili muni gamba ti seka sangme zindi ya runa yibi wala seka zindi ti mem ti sena fara sena esta solum dokti kasanga ame be me bizugo ren Burkina Faso tiende ba nemi Burkina Faso ngeta tom kan ministère de la santé opta la sekuna yibewa nanante tom da singe ti mem ti royaume pays bara mananya tondo ya wazi batubzina nges tom da na kendes nangi toto tom da wili nangi toto ti sena ligis na kensa pokon bene obuni gam ti bum senta million ko basna se tom da yebs na nges lokto yi pala mebo la bien sulu nge lokto yikurda manare tom na kens bene ren seka fon la wotone ren de seka waz pidis de tom de tom nentara Rosalie Kabo to is in the bene ne jere summit in the bene et nan to kan kela ministère ni singeta la fiwa bam se bu kunda sambonde secrétaire général ton si timota kabibo wa yilim pa censé hané et fadanguruma le to di pala han to malgamé et ya le to di parler en toron terme et fadanguruma et zingato ya le to di na yilen ton type badamba la ton karno l'octobre mais ya ton par bangre inti nimbi pam la fi wala sirada la ton ton tumatumna et ya ton zuramba ton pakantase et royaume des Pays-Bas son tondo inton dinga versenges tunay tutuninga ti rien pour moi hat pas single du la mebo ton stars dam ti kane 2022 ya vient la kane tuwana c'est 2022 et nan ton singa tumna wala sirada la nam ton dinga man et ton gumti versenges étude de faisabilité onanda basin yo single tu la mebo
Yam sa to gomda wa sin to gomda forum de jeunes bangetia Burkina Faso comme bisa tenga zengra do bio uzarba bam seka nentenga tawo damba pansoarba rinde bangeti kuna yibiora console to nan singu tunde nora ni sab lawotode of sora bam tuskateka sin sekta kudugo sinkene sekanga forum national des jeunes Burkina Faso comme bisa seka sang lawotone rinde ya kudugo la console to nan singtumda le Burkina Faso go rata wa sabrati premier ministre en ton console to sing tumda ne rasma bam sinazin kuduga kombi be samena wa ne bam tarasko yambu to hen ton yak la tele sin keneb son gom sukura wenge Burkina Faso ramba pioro en kilamba to zinin tabon boyem nen taba nsulo nge septe tenga biome nere tiari ntare ngore yira wam sen tokos de tumantara da oloya na kiro ko ko nen tolga yesa e na gese na pame assemblée nationale la son ko ko sukuna yibiora nan kombi bisa sami kam ti faya la walam ti asoma birkelere assemblée nationale tawasaba Alassane Bala Sakande ten sobon sol saraba ya Burkina Faso ra kenye ibnangi hameton hinta tigis kinga ton hinta wa manifestation bedde bamme nan bowen datam mane na yilenti Burkina Faso nyigimdi lay mi meti kombi bisa ten sobon sol sa pourrait bébé un kire pourrait ten sobon sol sa hankuda kombi bisme bébé le den yaren lalaton yete taxengese ibn zin kala mawana bamme taxenge bulab mane ti komi bi ni se ben na rabten sol sa wero tore basse engis tenga mebo illa wilgam me ti tigre hanna mana ya tum tigri ka tigre hanna mane nan kidme ti wiligi ti bamme kombi bi sa runna ka to zindi ngutu bo ko ligidi e ka to zindi ngutu bo ko tumie il wili ga mete Burkina Faso 4 mai ti kombi biza nu kake bala runna ko hendik Burkina Faso nimbuida heya yumde kombi biza sonre yida heya pagarawa pagaba sonre yida den yam he ndatan tagas Burkina Faso mebo ti bamara mabe kirenga bi bangti meb kay yare so to tonwa inkinga pelise ko so wenti wena zinigi bilafi wena yiki bilafi la banque de l'Assemblée nationale Wintoro Yungu Waya Jeune aw ina ko sugri yarti lamba ya bumna nda ton reptama la bare moran yiwintora la na le banwa zugu bangetia adama giti sinsin be ne tom nan ta da olo na le banwa be o zugu ina to ambasa ne essence quoi hadaba nzara station bon sa ko essence ba metala seka ne ke baketba bangetia absolument temps ya son bon apromisi ASPB la IRCB renda seka ne ke baketba vonria sinan ko ke baketba bam metom dana kendra wenga sen ken ka rezi wa koso la biye muni gan tikni adam bisa bam belem bam tiel wonen tenga taw damba ne bu to torob sen dekre la wan to yigi da nyoko kolgo ti Burkina Faso nem bu da ten gan la fi rende muni kan bati bi wora yita bam be den tenga taw damba nyaare Burkina Faso nyoko ro pa mwe rin bangi ti agent de bayala ne umuru tambura zin seka nan to kan kiralaji yasiya sise bam ko isla wotu ton hu mi la ya nyam journaliste amba nore ne media wa fa ne ton hu gomni humbe runda yuhuda ton nam patare yi lag ne ngazi ya media ramba gomde ne rezo so ramba wala ya me ton me hu ma wa ya nyam hu ngwamda to la ninga sukor pata tondo pabul tondo ton panara ton pa ko ni ton préciser l'association des ministres station ha été station pas boutil la station inam tiyam kelere association ya yuram pami ha fahama mi ka butele sia touré ha été station ya touré ha été butele sa patron na ton association pour eux ton tar ya hamba tar station to pa na ton association pour eux butele sa ramba yam hawrat ba na ba no soro zugu ha pawoto ton nanta ni muida yabra shire ti association ni humbe runda be yam tawro ngomda apana yelni yam ton hugumda ni réseaux sociaux ni journaliste ramba nore renda koy sala woton koy rabozore renda yani alaji yahya sise koy sa bam ne ngoy station bon sa genre ko butir sa bam pa bena bamba bam koy sa namba set ngune ke bayati nampo se fangile barkosko la kanambil fo mbala sungalo watara
ye bame sigi no nanga jamana tigi ni kamelenu ye faso ka kamelena se ko segina obuna da o da yella bi so ma na wagadugu ka se ka sile fere chamon blala ka nyasin ka to kan abna kuna fuli soro ka to kan kibara flana ka nyasin ka ta PNDC ko flana o basigira ka ba obuna se ka fle baraso mu bena ke mbalma Burkina Faso tourism kan ba anikli autorasi abaka jabaran so kabni aka fabara bilam salo membena anga suma mo kaloma ka ba ay wasuma dum kaloma atle wolon fla san wafla ani muga ani kilin konna anga klifa fuli ba okling lebel la gele comme ya fa cigo mina amata bo kudugu barason damina kabni bi sokomadan na o senfedo anga ministre ka nyamgo ba anne ay wa kamelno o be nyon kan bi sokomadan na kaseka fli o bina seka aklifale ke haklifale konena kaseka fli be seko baraw ke cigo mina ka fli lo na tawla ay wa bina na ke sinikene oni jamana tigi bina seka nyon soro sibridon kaseka aklifale ka o nyon che amata bo kudugu kaseka fli o barason kera cigo mina o senfan felala o ya ka foko ministre ka nyamgo ba o ya aklifale ka nyinan ka wala dabla la mi kan wa mi ni toro kele kwedo anga jamana ka wa niro kamalino ka niro tabna ke chudma kaseka unindo kata ni toro kele kuna anga jamana ko nana o wala da tarabla o lokan kaseka fle seka ferota chukumna kaseka nyatra dola amata bo mi e PNDS sanka yara ka fo anya ko ministre somta no kata kalan somuseni balku kala nyata ko kuna o ka ministre Stanislas Waro o le naka ko fo mo o le nyonyi ba me kaseka kuna fu aklifale ka kanya sin kata PNDS siko flana aywa ayir wal ko kuna anga jamana konna o sen fa adabara fa me ko so kaseka fle mumbana ni do ni barasen bani siko flana na do barason bana ke chode kanya sin kata kaseka fa me rekordo anga chidombe RTB de gawa Lambert Soma ono karasobe kaseka ni barasen laben kadama nga Salimata Tuzari Zerbo alelu laben kadama ankolaje Burkina Faso jamana yiriwali fere mi sigira sinka no IPNDS o tigeda flanan damnena kabi jouer kalura gouvernement ka lasigiden do yi o senfa ka se sud-ouest marakono ka okoyan nyafo o dalamne Stanislas Waro ya yiraka fo ko akanga ni barabi kera wati do aka joka se ka barada u yere nyafo jamaye mun kera ani mi yere tura kake ni nyoyin kono o damna na se kuma kun ba sabama o folo PNDS ka tigeda flanan mi damne na jouer kalura o bna na barake ka ta faminu ka o bna u nyafo a flana o yi fera u yere ye o bna na minu ta ko blasinka ka se ka nafolo soro ka ni PNDS baro blasinka sabana o bina foli kɛ ka ɲasi fana labɛnniw kan ka taa ɲɔgɔn ye la o bina na mi yɛrɛ sigi Belgique jamana na ka bɔ maaw fɛ minnu yɛrɛ bɛ dɛmɛni dira ka taa ni PNDS baaraw fɛ nafolo min labɛnna ka se ka PNDS tigɛda filanan yɛrɛ sigi an fɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ o bɛ taa miliyari 19 na mi yɛrɛ yi PNDS ka tigɛda filanan ye o ko yi ko kura dɔw yɛrɛ fara o kan o bɛna na baara kɛ ka taa jamana lakada ko bɛn ko ale ni keleniya ko y'anw yɛrɛ kan mi PNDS ka baaraw ye a tigɛda filanan kɔnɔ o ko a wari ko fanba bɛna na bɔ faso fɛ hakili jigira PNDS baaraw yɛrɛ sigira sen kan kabi san 2016 wagati ra a tigɛda filanan ni o bɛ daminɛ san 2020 kɔnɔ ka taa kun cɛ san 2025 la nga mi PNDS tigɛda fɔlɔ kɛni ye o ka secrétaire permanent ya yira ka fɔ ko o baara minnu yɛrɛ sera ka kɛ san 2016 ka se san 2020 ma n'o jatiw taara ka bila 100 kɔnɔ a kɛra i n'a fɔ 77 lo dafara anga cibara falana abado ko nya anga imwa jamana olu be miriya basoro o miriya soro ko jamana aywa farafina jamana mi imwa jokulu o ka cidon o be seneke nga aywa an yere to anga cidon ka dumunu shon dumu seneke bulu dumu mo koso olu koso bena na sufia basi sufia ban nya taka no ka yesin ka toka amana mulo ka se ka to an yere ka senebulu anga se ko dumu imwa jamana kona ka bo anga cibara ka law fe o bena ke sewe ka se ka to fali ka se ka do jamana oni nyonche ka se ka famere ka anga cidon mon to mekena ka do ilbudo ani jinko saibo ani Salimata Tuzari Zerbo oluti anka sere no kenekan alele o laben kadama Octobre kalonina a wajibi yani bebe ma anga jamana senefeun dumu u sariya u sigira jamana shegi kono minun be jati UEMOA kono UEMOA barar bolo nyema folo Abdoulaye Diop ya yira ko ni sariya u labatura
o bena kɛ sababu ye kɛn yɛrɛ ye baaradaw na kunkɔrɔta sɔrɔ bolola baaraw na caya n'o kɛra funangɛw ka baarako na nɔgɔya bari funangɛw ka baarako o kɛni bɛ kunkoba ye nin jamana 8 kɔnɔ Burkina Faso minisiriso min ka baaraw ɲasina jamana jagokoyanw ma o secrétaire général Boubacar Traoré ko gouvernement yɛrɛ yi fɛrɛ damani dɔw ta ka se ka nin koyan bilasira o fɛrɛw cɛma o ye waati yɛrɛ labɛn min na kɔri sɛnɛko ale ni a fanidanko baaraw ko sankɔrɔta n'o bɛ fɔ ko salon international du coton et textile min yɛrɛ ye finsankolo sɛnɛko n'a baaraw ye k'o yɛrɛ yiriwa ale ni jamana ka baarada dɔw yɛrɛ fana ka nafa d'olu ma tile 3 ɲɔgɔn ye kɔnɔ min sigira ka bɔ UEMOA jamana 8 fɛ o jamana 8 kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bɛna na o ka jamana ka fɛn dɔw yira kɛnɛ kan hakili jigira kabi san 2019 kɔnɔ lo UEMOA jamanaw ka san ɲɔgɔn yira o ye nin hakili bɔ ko octobre kalo o bɛna kɛ kalo ye min na o bɛna wajibiya bɛɛ lajɛlen ka jamana sɛnɛfɛnw dumu. Amata bɔ banfara ka yira k'a fɔ ko min ye ɲinanka o ka ɲɔgɔn ɲeba o y'o basigi banfara kɔnɔna na ka ɲɛsin ka tɔ kan wala da taara bila min kan fasodenw ka nin yɔrɔta jumɛn ka ɲɛsin ka taa nin tɔɔrɔ gɛlɛya na an ka jamana kɔnɔna na MPP olu ka nin yɔrɔta jumɛn ka se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ o ka miiriyaba o tɔɔrɔ le kɛ banfara ka se ka fili fɛɛrɛ jumɛn bɛna se ka sababu di an ka jamana ma ka se ka fɛn Kasim Miligo ani Idrissa Karambiri olu y'an ka ciden RTB de la olu ci tamakɛ ka taa bɔ Seberiru cɛma olu ka seri filini. Tile 2 kɔnɔ MPP n'o ye Mouvement du Peuple pour le Progrès ka parti tombolo ye o ka ɲina siɲɛ fɔlɔ kuma ɲɔgɔnya fɔ kun cɛ n'an b'a fɔ première journée parlementaire o kɛra walanda min kan o le ye jamanadenw ka fara bɛnkani kɛlɛ nin na ni MPP fana bena a lɔyɔrɔ yira o hakilijagabaw kɔnɔ kuma kɔfɔ 2 lo sɔrɔla n'o ka ɲi ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw bali o kana wuli o ka sigiyɔrɔw la k'o ka foro n'o ka bigɔnw to yen ka taa sigi mara wɛrɛw la. An nana baara réflexion min kɛ yan hakili tɛ taa nin bɛ ko jamanadenw bɛ kan k'u yɛrɛ minɛ cogo jumɛn pour que sigɛ jangara min b'an kan an bɛ se ka bɔ a la cogoya min na min ye terroriste ni fɛnkɛw ye o réflexion de kɛra tile 2 nin kɔnɔ k'a yira jamanadenw na an bɛ kan k'an yɛlɛma cogo jumɛn pour que gɛlɛya min bɛ an ka sous région na yan an bɛ se k'an yɛrɛ comporter cogo jumɛn k'a bɔ a la ka ɲa ala o sawura an ka recommandation kɛ an sɔgɔra tuguni ka jamanadenw an bɛ kan ka hakili sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ka boro don ɲɔgɔn bolo pour que an bɛ se ka kɛ cogoya min na terrorisme min b'an ka jamana la a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Nunu kuma kɔfɔ nunu yi MPP parti maaw timinandiya n'o ka laɲini ye ka bɛnkani kɛlɛ ni kɛ cogo wɛrɛ la n'o ye ka mɔgɔ juguw kɛlɛ o sigiyɔrɔw la. Bɛnkani kɛlɛ ni bɛɛ t'a lo awa jamanadenw kuru bɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye an bɛɛ kan bolo don ɲɔgɔn bolo FDF kelen ta tɛ awa VDS kelen ta tɛ polisiw ta tɛ gendarme ta tɛ militaire ta tɛ an jamanaden kelen-kelen bɛɛ lo i mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yɔrɔ min i bɛ kan i yɛrɛ kɔrɔsi i bɛ kan ka jɛmɛri kɛ jɛmɛri nin kɛcogo ka ca a ka ca an bɛɛ bolo an bɛɛ min bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka baaraw la an bɛ kan ka kɔrɔsiri kɛ n'an y'a ye ko min bɛ yen a ma daga mɔgɔ dɔw bɛ yen an b'o yɛlɛma cogo la an bɛ se ka to ka baara kɛ ka kuma dɔw fɛ ɲɛfɛmɔgɔw fɛ min ye FDF mɔgɔw ye pour que baara ka se ka taa ɲɛfɛ. MPP parti ɲɛmɔgɔw y'a jira ko ka kuma kɔfɔw bɛna lase jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o fana b'a ɲinina fasodenw fɛ o k'o bolo fara ɲɔgɔn kan adamadenya ni bɛn kɔnɔ walasa ka se bɛnkanikɛlaw kɔrɔ. Balbo Burkina Faso television kalba an b'an ka bi ka kunnafoni kunna cɛn tɛ n'ala ye sini yɛrɛ n'an b'a sɔrɔ cogo min sigiyɔrɔ kelen nka an ka baara bɛ taamana alibele aw kelen bɛ ani cɛ ka lajɛli la ani tile.
wodi sanne ndelle onon sakiraɓe an worɓe rewɓe tawaɓe joni ono dara suudu télévision leydi Burkina jaam ñalluɗon suudu baba ndelle toɓɓe kaɓɓodide kibaru meɗen hande en alkamisare nde keɓon famde ko ɓuuri ujunere sukaɓe kayeɓe burkinankoɓe ina tawa ko dugu handen ko haɓɓodi forum muɓɓen ngal ɗo gollal ngal fuɗɗi hande nde en ndelle keɓon famde kamɓe hooreɓe dinaji e fina tawaji tawaɓe ndewgu gurma eɓe gonde fa hande ɓeydenede ande mabɓe kamɓe de e filade sakkade fa hande torraji ko wawi hewtitade jamare mabɓe ko tawa région lettugade ɗum ndelle sakiraɓe keɓon famde fa hande ɗo no hiɓere burum ndelle waldere wiyeteno kodende ina joƴƴini toon e baddal ko haɓɓodi fa hande torraji ko wawi hewtitade yimɓe ga saabe woteji ɗi en ndelle fati ɗum en laato hunde ko tabiti ɗum laati sababu fa hande ngal ɗo kaldal bisimilla moɗon ndelle onon sakiraɓe ndelle miɗo holli on ɗo en fa hande kamɓe sukaɓe kayeɓe ko watta hono ujunere mabɓe ina tawa fa hande ɗo e nde hiɓere kudugu toon en ko haɓɓodi fa hande ɗum woni joni o ka forum national e sukaɓe kayeɓe ko wonani hitande hikka nde keɓon famde gollal ngal fuɗɗi wodide keɓon famde ƴuude jeɗɗi fayade jeenayi lewru ndu en wonno ko gollal ngal ɗum waɗirta ndelle hande wonno ko ɗum itta woodi ɗum fuɗɗa woodi kanko hoorejo ɗum wonno joni o ka batta laamu arano meɗen ɗom kanko laati ardu fa hande ontogol majjum ndelle Christophe Marie Joseph Dabiré o wi de sukaɓe kayeɓe kamɓe fu ɓuuri hewde e leydi fa hande jamare Burkina Faso saabu ley hemre fu capanɗe jeɗɗo ɓe ka fu a tawan ɗum wonno sukaɓe kayeɓe ayo ndelle keɓon famde joni o ka ɓe sukaɓe ɗum wonno koɓe mbawi kamɓe ɗo wallude balla mabɓe ko haɓɓude joni o ka ɗum wonno gollal pamral hakkude ɓiɓɓe leydi fo ayo ndelle ɗum laati sababu hoore haala ɗum wonno foro mabɓe hitande hikka nde ayo ndelle keɓon famde hadduɓe sukaɓe kayeɓe fu ɓe kawran ɗum wonno hoorejo leydi men en Rohmar Kirsan Kabore ayo ndelle ɓe baddan ɗo en tawa to neɗɗo fu falaki hakkude mabɓe hunde fu koɓe kantidi ɗon en ɗum ina wawi fa hande walliside ɗum wonno joni o kam forum leydi meɗen ko haɓɓudi pamral hakkude ɓiɓɓe leydi fu ko joƴƴinte ɗum wonno capan tati e goho ɗum wonno lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko warata ɗum ndelle keɓon famde gollal ngal ni wonno ngal fuɗɗi soni Allah jaɓiɗo fu ko laati e majjum fu min garan humpitoyde on e majjum saabu de garan daron ɗum no ɗum gollal ngal yaari fu ndelle sakiraɓe en jaran kibaruji meɗen ɗi yesso woɗide fa hande oɗo anni ƴuude sappo e tati fayade sappo e joyi ɗum wonno lewru octobre ndu en ndelle ley région ngaji meɗen sappo e tati ɗi en fu joni o ka joddal ɗum wonno kaldal ko haɓɓodi fa hande no wonno jandeji l'écolleji meɗen ɗi mbawi wallisirede ayo ndelle keɓon famde ɗum wonno joni o ka ley région ji meɗen toon gouverné ene ɓe kamɓe laatoto ɗum wonno ardon ngal ɗo kaldal wodide ɗum wonno joni o ka hooreɓe conseil régional ɓe kamɓe wonno ko jokkitata ɓe ayo ndelle keɓon famde ɗum laatake sababu fa joni o ka hawride hawrude hokkude ki hokkoɓe kibaruji joƴƴinama faɓe kolla joni o ka no wonno no gollal ngal yarata woodi ɗum wonno ko laatoto ñoodo o ngal ɗo kaldal ayo ndelle keɓon famde Oumou Cissé woodi e Oumou Diallo fu ina tawdona e maɓɓe toon batu mawɗo Allah kan woni mawɗo kawritowo burkinaɓe fu ina wiye assise national na anni joƴƴineɗe nder leydi meɗen ƴuude sappo e tati fa yaaha sappo e joyi goho ɓurdu hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e goho e bangal majjum jiidal waɗi hakkunde gouverneur en dewguji men sappo e tati gonɗi nder Burkina guere mabɓe ardiɓe dewguji fa ɗowtaɓe ndelle keɓon famde ke balɗe tati ɓe jooɗoto ɓe kiiña ɓe pilo laabi lobbi e dabareji no watta fa jonde mabɓe rima ko nafata ces assises entendent fonder un pacte joƴƴinere o batu yo dalili lobbo faa ko yalti e ley ɗon tawe mono fu hokki hakkillo muɗum lobbo heɓa jande nder leydi meɗen laato ko teeŋi dans leur mise en œuvre eley hen alkadara himɓe keme ɗiɗo e woygu cuɓete ley ndewgu fuu fa ngara kawra e o batu ley hen paamon ke calɗi kewɗi haalam halte. Le premier groupe va traiter donc du bilan de la mise en œuvre du protocole d'accord. Guppal aranel ngal haltana haala amana hoƴaɗo hakkunde gouvernement e service CNSE kan woni waldere jangguinoɓe daranide fa haajuji jangguinoɓe kumto. Guppal ɗiɗaɓal ngal kam on haltana haalaji ɗiɗi. Go'o yo haala moƴƴintinde e etu jande e dabareji fa jande men heɓa darja e tawti fa hande jande golle du yaara yeeso. Guppal tataɓal ngal kam on haltana haala ko wi'a jande yo ɓolum ndelle jande jeeya yoɓenede. À la gratuité de l'éducation dans son bilan et ses perspectives. Daranade ɗemle men ɗi musinɗen fa jande men heɓa darja heɓa fayda yo ko saboto dewral pamtiral nder leydi meɗen Burkina Faso. ɗum du haala muɗum halte e ley o batu
ndelle sakiraɓe keɓon famde joni o kam masibaji hakkude leñi ɗum ino laati hunde fa hande ko hoytinta jaam e gondal lobbal hakkude yimɓe ɗum wonno région dettugare leydi meɗen ayo ndelle fati ɗum en laato hunde ko joni o ko tabitata fa torra yimɓe ndelle ɗum laati sababu joni o ka ekkitagol ɗum wonno kamɓe hooreɓe dinaji e fa hande hooreɓe fina tawaji tawaɓe ɗum wonno dettugare guere région dettugare meɗen ɗum wonno ndewgu gurmatoɗen ayo ndelle haddu balɗe ɗiɗi wonno koɓe kamɓe ɓe kollirte fa hande ɗum wonno kamɓe ɗo koɓe mbawi wattude e bakaji mabɓe faɓe keɓa ɓe cakko ɗum en wodi fa hande joni o kane masibaji ɗi en ɗum hewtidi fou noyi wonono ɓe kani daranade ɗum ayo ndele fa hande justin tendere ɓego kamɓe aruna mare tawɗon e mabɓe toon en ayo boubacar boli hollat en no gollal ngal yaadi ele hitande ujunaji ɗi e nogay ɗum wonno rawanin tan bole ko watta ɗum wonno 12 wonno ko heɓa limede ele dewgu lettugal burkina faso tan ɗi fitinaji saabeke bonondaji kewɗi e peruɓe no watta fa basiji ɗin heɓa surede ma fata waɗa feydu mawɓe laamu fadan gurma ɓe fina tawa e tawti dinaji kamɓe e gona ngana jangguine na ekkite noye wolde surilte ele wuro ma noye ɓe jeeyi wattide bakka mabɓe fa ɓe onga basiji ele gure yo fedde daranide e habdude fitinaji hakkude leñide e leydi meɗen kamɓe en wonno ko yitinde dabere fa yettina suudu baba. Nous avons jugé bon de les outiller en matière de... min tawi kena hani mi ekkitaɓe noye basi surilte so waɗi ma noye ɗum jeeyi haɗirede waɗugol fa ɓe andana ɗum fa wooɗa nden naɓe mbawi kamɓe du notanade mi ele tatteji fou wuuɗi ko ɓe paami ɗum du ɓe jaaha ɓe jottina suudu baba de prévention et gestion des conflits communautaires ele burkina faso fou bole ko watta ɗum wonno keme jeetati wonno ko heɓa limede hitande faltine nde ndelle kulol na woodi ɗon ele ɗon addiɓe laamu fadan gurma heeɓi hollude ke waɗude golle irini e bandum na wallita sanne fa habde e ɗi fitinaji. Notre pays, le Burkina Faso, jadis considéré comme un pays de paix et de cohésion sociale. Leydi men Burkina Faso aranden na andirano e dow jam e gondal lobbal na weluno wurude amma ele duuɓi cagitiɗi ɗi ɗum wayloke rafi denago na ɗon fitinaji hakkude leñi fa ɗum yettoɗo kaddi ele laamu tubal towdu wakkati gomma jeddina tawe ele bangal moye laatoto hoorejo ɗi saɗɗaji fuu ina bonna hakkeji ɓikkoye adama en na bonna koddal woɗi na haɗa ɓamtare mettre à mal le vivre ensemble et annihiler les efforts de développement. dewgu lettugal burkina faso ina tawda handen e saɗɗaji kewɗi ndelle heɓude ke mawɓe dinaji e fina tawa laamu e ɓiɓɓe wuro en fuu na dari happa sembeji muɓɓoy na hasi ko ɗum fuu ɗum newoto du so ni hawti e muyɗe laamɗo woodi ndelle allah bawɗo walla e ngal ɗo golla ndelle sakiraɓe ley commune aji 50 burkina faso ɗi fa hande wotteji muɓɓen ko haɓɓude e meɗen hitande ujunadiɗe 16 ɗi golleji darna ndelle commune burum ino tawa ley ɗon en ndelle keɓon famdede ɗum laatake sababu fa hande rappi pamral ɗon en hakkude yimɓe toon en ndelle keɓon famde fadde ɗum en fulato fa hande hunde ko hewtita to yimɓe katin waldere wiyeteno kodde nde joƴƴini ɗum wonno baddal hakkude joni o ka yimɓe burum laatake wakkati nde yimɓe burum ɓe kolli kamɓe do fa hande joni o kam torraji fa hande ko ɗum wawi sabanade hakkude gurdam hakkude yimɓe ayo ndele keɓon famde Isaka Zabré kamɓe Lambert Soma tawdono e mabɓe toon en kettunoɗen ɗo en kanko Oumou Diallo suɓu maire en mo hitande ujunaji 2016 heɓaka no waɗa ley gurel burum sana suɓu ñakkintino gaɗaɗo ley hitande ujunaji 2017 wari ko commune on heɓi maire muɗum ndelle no watta fadago ɗum e bandum ta ɗimito e suɓu mo hitande ujunaji 2022 dental na wi e kodel waɗi kawrital kaldal ley burum Nous sommes venus pour appeler les uns les autres à la paix. Je crois min garana ga famin ngaro himɓe fuu dura jam ɓiɓɓe wuro no woni ga wonnoɓe leyɗe no woni ga mono fuu holli miilo muɗum ɓe kaali haala saɗɗaji politique haala leydi haala tiɗormaji fina tawa haala no wuro laamira miɗa miila ke o wakkati yo dalili lobbo moɓe keɓi e kaldi e laaɓal des échanges que les uns et les autres ont vraiment tiré les leçons du passé. e bangal o batu ko bugite fuu waɗay wonnoɓe toon kaali haala gondal hakkude himɓe burum hono waɗuɓe ngal kawrital du mbiyana jiidal ngal saabake ɓe kaldata no kaldi poti. Nous pensons que sincèrement il y aura plus de problèmes. miɗen lamni du ke saɗɗo fuu joɗata ko gadi suɓu on du waɗanto jam Il ne sert à rien de chercher des problèmes. kodel
yo dental kawritingal himɓe ɓe ngala e laamu gaɗata politique kare woɗi keɓon famde yo waldeji keme tati e woygu kawriti le ngal dental ndelle dental ngal joƴƴitakana le hitande fa hannden ujunaji 215 woodi sanne suudu baba ndele ɗo wonnoto kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hannde soni allah jaɓi fof wakkatiji goɗɗi min gara hokkude on kibaruji meɗen ka fadde majjum ka fof allah ren e rena leydi meɗen rena koreji meɗen kirten e jaam suudu baba fofo mawɗo